पूर्व पार्टे आमे केतेक अशुद्ध शब्द देखिथिले ताकू केमिति शुद्ध भाव आमे लेखिबा देखिले। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मध्य आसे हैला। आ याकू लेखि लेखिकी सब बेले भल भाव मन रखिबा को चेष्टा करिवो। देख साहस न लेखिकी आमे कोन लेखिबा साहस बोली। षाण्मासिक एठी दंत्य स एठी मूर्धन्य स लेखुचे एठी ओल्टा लेखिबा। प्रथमे हबो मूर्धन्य स तापरटा दंत्य स। सम्मानीय लेखिबा नाही सम्माननीय। साधितव्य लेखा हबो नाही कोन हबो साधयितव्य। सामंतरिक नुहे कोन हबो सामांतरिक। सरल्यता आमे लेखिबा नाही कोन लेखिबा सरलता लेखिबा किंबा सारल्य बोली के लेखिबा। समास्य आमे लेखिबा नाही समस्या बोली लेखिबा। सत्वाधिकारी लेखिबा नाही कोन लेखिबा सत्वाधिकारी एई भली लेखिबा हैला। तो को एमती न लेखिकी एई भली भाबरे लेखिबा। सौंदर्यपण न लेखिकी आमे कोन लेखिबा ना सुंदरपण बोली के लेखिबा। कोन लेखिबा सुंदरपण। सौंदर्यता हेबो नाही सौंदर्य हेबो किंबा सुंदरता हेबो। संवाद एई भली न लेखिकी एई भली लेखिबा संवाद अनुसार देकी। संक्षिप्त हेबो नाही कोन हेबो संक्षेप। संयमता हेबो नाही संयम। स्वाभाविक हेबनी स्वाभाविक हेबो। सबांधवे हेबनी सबांधव हेबो। शौखीन खरे हर्षेई नुहे खरे दीर्घई हेबो शौखीन। सौजन्यता आमे लेखिबानी कोन लेखिबो सौजन्य। सविनय पूर्वक लेखिबा नाही सविनय लेखिबा किंबा विनय पूर्वक बोली के लेखिबा। स्वाभाविक नुह स्वाभाविक हेबो। सधीरे हेबनी धीरे हेबो किंबा सधीर हेबो। सदा बेले लेखिबानी सबु बेले बोली लेखिबा। साप्ताहिक नुह साप्ताहिक। संक्षिप्त रे लेखिबानी संक्षेप रे बोली के लेखिबा। तापरे स्वच्छ ताकू एई छ न लेखिकी एई भली स्वच्छ लेखिबा। तापरे आमे ह ठारू क्ष पर्यंत पुणी देखिबा। अशुद्ध रूप आ शुद्ध रूप देखिबा शब्द गुड़िकर। हृष्ट पृष्ठ हेबो नाही हृष्ट पुष्ट हेबो हैला। परे हर्षउ पुष्ट हेबो। हा हताश हेबो नाही हा हुताश हेबो। हुए तो न लेखिकी जदि हुए किंबा संभवतः बोली के आमे लिखिबा। हत भागिनी लेखिबा नाही हत भागी बोली के लिखिबा। हस्तिदंत नुहे हस्तिदंत स्तरे हर्षेई लिखिबा आमे। विस्मय सूचक चिन्ह दिया जाइछि। हे राजा बोली आमे न लेखिकी हे राजन बोली के लिखिबा। किंतु हे विद्वान एई भली खाली लेखिबा नाही। एठी कोन संबोधन भलिया करा जाइछि हे विद्वान तेणु करी एठी विस्मय सूचक चिन्हटी लागिबो। हे गुरु नुह हे गुरो। क्षुद्रतम रे एई तो लेखा जीवो नाही एई भली क्षुद्रतम लेखा जीवो। क्षुण्ण एई भली लेखिबोनी क्षुण्ण एई भली लेखिबा आमे। अधीनस्थ लेखिबा नाही अधीन बोली के लेखिबा। अंगीकार गरे हर्षई हेबनी दीर्घई हेबो। तापरे अपगंड न लेखिकी लेखिबा अपोगंड। तापरे अनास्था आमे लेखिबा नाही कोन हबो अनास्था। इंद्रप्रस्थ नुहे इंद्रप्रस्थ। उद्धृति एई भली लेखिबा नाही एई भली लेखिबा उद्धृति। उत्कर्षता लेखिबा नाही उत्कर्ष लेखिबा किंबा उत्कर्षता बोली के लेखिबा। उर्मी एई भली उ लेखिबानी आमे दीर्घ उ लेखिबा उर्मी। अंत्येष्टि नुह अंत्योष्टि। उपरिस्थ नुहे उपरिस्थ। कात्यायनी नुहे कोन लेखिबा कात्यायनी। चुली चरे दीर्घ नुहे चरे हर्षौ चुली। तापरे त्रुटि तरे रूफला देके एमती लेखिबा नाही एमती त्रुटि बोली के लेखिबा। देदीप्यमान हेबो नाही एठी देदीप्यमान दरे कोन हबो दीर्घई हेबो। तापरे ऐतिह्य खाली लेखा हबो नाही ऐतिह्य बोली लेखा हबो।
କମ୍ପାନୀ ନରେ କ'ଣ ହେବନି ଦୀର୍ଘଇ ହେବ ନାହିଁ ହର୍ଷଇ ହେବ। ତଦାତ୍ମ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ତଦାତ୍ମ୍ୟା ହେବ। ଧନିକ ନରେ ଦୀର୍ଘଇ ନ ଲେଖିକି ନରେ ହର୍ଷଇ ଲେଖିବା ଧନିକ। ବିଶୋଧିକ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ସ ଲେଖିବାନି ତାଲବ୍ୟ ସ, କ'ଣ ଲେଖିବା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଲେଖିବା ବିଶୋଧକ। ବୀତସ୍ପୃହ ବରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ ବୀତସ୍ପୃହ। ଧ୍ରୁବ ଧରେ ରୁ ଫଳ ଦେଇ ଲେଖିବା ନାହିଁ ଧ୍ରୁବ ଏଇଭଳି ଲେଖିବା। ନକ୍ଷତ୍ର ହେବନି ନକ୍ଷତ୍ର ଲେଖିବା। ନିସ୍ୱ ଏଇଭଳି ଲେଖିବାନି ମଝିରେ ବିସର୍ଗ ଦିଆଯିବ ନିସ୍ୱ। ନିରୋଧ ହେବ ନାହିଁ ନିରୋଧ ହେବ। ପୂଜାରୀ ପରେ ହର୍ଷଉ ହେବ ନାହିଁ ପରେ ଦୀର୍ଘଉ ପୂଜାରୀ ହେବ। ହର୍ଷଇ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ଦୀର୍ଘଇ ବି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ହର୍ଷଇ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘଇ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପରେ ଦୀର୍ଘଉ ରହିବ। ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ବାହୁଲ୍ୟତା ବୋଲି ଲେଖିବାନି ବାହୁଲ୍ୟ କିମ୍ବା ବହୁଳତା ବୋଲିକି ଲେଖିବା। ବିପରୀତରେ ବରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ ନାହିଁ ବରେ ହର୍ଷଇ ହେବ। ବୃହତ୍ତମ ଏଇ ତ ଲେଖିବା ନାହିଁ ଏଇଭଳି ଲେଖିବା ବୃହତ୍ତମ। ବୈଷ୍ଣବ ହେବ ନାହିଁ ବୈଷ୍ଣବ। ଭିକାରୀ ଭରେ ଦୀର୍ଘଇ ନୁହେଁ ଭରେ ହର୍ଷଇ ଦେଇକି ଲେଖିବା। ଭୂମ୍ୟାଧିକାର ହେବ ନାହିଁ ଭୂମ୍ୟଧିକାରୀ। ମାର୍ଗଶିର ସରେ ଦୀର୍ଘଇ ନୁହେଁ ସରେ ହର୍ଷଇ କରିକି ଲେଖିବା। ମୀମାଂସା ମରେ ହର୍ଷଇ ନୁହେଁ ମରେ ଦୀର୍ଘଇ ମୀମାଂସା। ଯଥାର୍ଥତା ହେବ ନାହିଁ ଯଥାର୍ଥ ହେବ କିମ୍ବା ଯଥାର୍ଥତା ହେବ। ଲଜ୍ଜା ଏଇଭଳି ନୁହେଁ ଲଜ୍ଜା ବୋଲିକି ଲେଖିବା। ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ନୁହଁ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ। ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ମରେ ଓକାର ରହିବ। ଶିକାରୀ ଶିକାରୀ ରରେ ହର୍ଷଇ ନୁହେଁ ରରେ ଦୀର୍ଘଇ କରିକି ଲେଖିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି। ଶୁଶ୍ରୂଷା ଏଇଭଳି ଆମେ ଲେଖିବା ନାହିଁ ଶୁଶ୍ରୂଷା ଏଇଭଳି ଲେଖିବା। ସରେ ଦୀର୍ଘଉ ସ୍ରରେ ଦୀର୍ଘଉ ଦେଇଦେବା। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏଇଭଳି ନୁହେଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନ ତଳେ ନ ରହିବ। ସମୀଚୀନ ଚରେ ହର୍ଷଇ ନୁହେଁ ଚରେ ଦୀର୍ଘଇ ଦୁଇଟାକ ଦୀର୍ଘଇ ରହିବ। ସଶଙ୍କିତ ନୁହଁ କ'ଣ ହେବ ସଶଙ୍କ କିମ୍ବା ଶଙ୍କିତ ଦୁଇଟାକ ଭିତରୁ ଯାହା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସଶଙ୍କିତ ଲେଖିବା ନାହିଁ। ସଲ୍ଲଜ ହେବ ନାହିଁ ସଲ୍ଲଜ। ସର୍ବକାଳୀନ ଳରେ ହର୍ଷଇ ନୁହେଁ ଳରେ ଦୀର୍ଘଇ ରହିବ। ସାହାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ରେଫ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ହେବ ନାହିଁ ହଠାତ୍ ହେବ। କ୍ଷୁଣ୍ଣ ଉପରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ରେଫ୍ ଦେବା ନାହିଁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ। ବୈରତା ହେବ ନାହିଁ ବୈର। ଭାଗ୍ୟମନ୍ତ ହେବନି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ। ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମହାତ୍ମ୍ୟ ହେବନି ଏଠି କ'ଣ ହେବ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେବ। ମିନତି ତରେ ଦୀର୍ଘଇ ନୁହେଁ ତରେ ହର୍ଷଇ ରହିବ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି ମରେ ହର୍ଷଉ ରହିବ ଆଉ ହରେ ଦୀର୍ଘଉ, ଏଠି ମରେ ଦୀର୍ଘଉ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ହରେ ହର୍ଷଉ ଦେଇଦେଇଛି। ଯଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ଦ୍ୱା ହେବନି ଏଇଭଳି ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେବ। ଯାତାୟତ ହେବନି ଯାତାୟାତ ହେବ। ଶଶିଭୂଷଣରେ ସରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବନି ଏଠି ସରେ ହର୍ଷଇ ହେବ ଶଶିଭୂଷଣ। ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ। ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଆମେ ଲେଖିବାନି ଖାଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ ଖାଲି କ୍ଷମ। ସମାସ୍ୟା ନୁହେଁ ସମସ୍ୟା ହେବ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଶାଳୀ ଏଇଭଳି ଲେଖିବା ନାହିଁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲେଖିବା କିମ୍ବା ସମ୍ଭ୍ରମଶାଳୀ ଲେଖିବା। ସର୍ବଜନୀନ ଲେଖିବା ନାହିଁ ଆମେ ସାର୍ବଜନୀନ ଲେଖିବା। ସୌଜନ୍ୟତା ହେବନି ସୌଜନ୍ୟ କିମ୍ବା ସୁଜନତା। ହାନି ନରେ ଦୀର୍ଘଇ ନୁହେଁ ନରେ ହର୍ଷଇ ହେବ। କ୍ଷୀରରେ କ୍ଷରେ ହର୍ଷଇ ନୁହେଁ କ୍ଷରେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ। ଆମେ ଆରକ୍ତିମ ବୋଲି ଲେଖିବାନି କ'ଣ ହେବ ରକ୍ତିମ ଲେଖିବା କିମ୍ବା ଆରକ୍ତ ବୋଲିକି ଲେଖିବା। ଉଣାରେ ଉଟା ହର୍ଷଉ ହେବନି ଦୀର୍ଘଉ ଉଣା ହେବ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଏଇ ତ ଲେଖିବାନି ଏଇଭଳି ଲେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ। ଏକ ଛତ୍ର ଏଇଭଳି ଛ ଲେଖିବାନି ଏଇଭଳି ଲେଖିବା ଏକ ଛତ୍ର।
एकत्रित बोली लिखिबानी, एकत्र लिखिबा। ऐक्यता हेबनी, ऐक्य। ओतःप्रोतः लिखिबा नाही, ओतप्रोत। संक्षिप्त हेबनी, संक्षेप बोली लिखिबा। गृहीता हेबनी, ग्रहीता। चातकिनी ना, चातकी हब। जगन्नाथ एइभଳି लिखिबानी, एइभଳି जगन्नाथ न तळे न देकी लिखिबा। तरु छाया एइभଳି छ हेब नाही, एइभଳି तरु छाया बोली लिखिबा। तिर्यक हलंत लागिब नाही, तिर्यक। दिलीप एइभଳି ल तळे ल लिखिबा नाही, दिलीप। दूराभिलाष एठी द रे दीर्घ दिया जाइछे लेखा जीवनी, एठी द रे हर्षौ देकी दूराभिलाष लेखा जीव। धूम्रपान हेबनी, एठी धूमपान हेब किंतु एठी दीर्घ दिया जीव। निरपराधिनी एइभଳି आमे लिखिबा नाही, निरपराधी बोली के लिखिबा। निरापद नुहे, निरापत्ता। निर्जन न रे दीर्घई नुहे, न रे हर्षई। पति तपा बिनी ना हबनी, पतित पावनी हब। बरे हर्षई हब नाही। पारिषद नुहे, पारिषद। पिता माता न लिखि आमे माता पिता बोली के लिखिबा। पुष्टिहीन नुह, पुष्टिहीन। प्रत्यक नुह, प्रत्योक। श्रीकृष्ण एमती लिखिबानी, रेफ दबा नहीं, श्रीकृष्ण। संक्रांतीय बोली लिखिबानी, संक्रांत लिखिबा। संयमता नुहे, संयम। संसारिक नुह, सांसारिक। कुटुंब सहित आमे न लिखिकी सकुटुंब किंबा कुटुंब सहित लिखिबा। स को काटी दबा, जदि कुटुंब सहित हेबो किंबा सकुटुंब बोलिकी लिखिबा को। परिवार सहित एमती न लिखिकी आमे कोन लिखिबा, सपरिवार लिखिबा किंबा खाली परिवार सहित लिखिबा। एठी स को लगाइबा नाही। एठी साहस न लिखिकी साहस बोलिकी लिखिबा। सुरभित हेबनी, खाली सुरभि। सृजन नुह, सर्जन। हस्तिदंत हेबनी, एठी हस्तिदंत स्तरे दीर्घई न होइकी हर्षई हब। हृष्ट पृष्ठ नुहे, हृष्ट पुष्ट। अहोरात्रि नुह, अहोरात्र। वैयाकरणिक हेबनी, वैयाकरणिक। देख केमती लिखाई, बई बई लिखा हब है, खाली ब नुह। अंतस्मरण एमती न लिखिकी अंतःकरण लिखिबा है ना। उपरोक्त नुह, उपरयुक्त। चलचित्र एइभଳି च लिखिबानी, एइभଳି लिखिबा चलचित्र। दिगांबर हब नाही, दिगंबर। दुरावस्था नुह, दुरवस्था। निरस्त्रीकरण स्त्री एठी स्त्रे दीर्घई। परिच्छद एइभଳି न लिखिकी एइभଳି परिच्छद आमे लिखिबा, छ को एइभଳି लिखिबा। बसंबद नुह, बसंबद। आमे बागदेवी न लिखिकी कौन लिखिबा, बागदेवी। शिरच्छेद नुह, शिरच्छेद। सद्यजात नुह, सद्योजात। सद्य स्नात नाई, सद्यः स्नात। स्वच्छरे एइभଳି छ लिखिबानी, एइभଳି लिखिबा स्वच्छ। पक्षीराज क्षरे दीर्घई नुहे, क्षरे हर्षई। सावधान पूर्वक लिखिबा नाही आमे कौन, सावधान किबा अवधान, असावधान पूर्वक। एठी टिके भूल लिखाई है, असावधान पूर्वक। सुनासिर एमती न लिखि एइभଳି लिखिबा, सुनासिर। स्थायी भाव यरे दीर्घई नुहे, यरे हर्षई। हंसी हंसी डिंब हेब नाही, हंस डिंब हब। कुमारिका रे दीर्घई हेबनी, रे हर्षई हब, कुमारिका। एठी चंडिका चंडिका दुईटाक समान दे देछि। दुखिनी खरे दीर्घई नुहे, खरे हर्षई। बाग्मिनी एठी न रे हर्षई नुहे, न रे दीर्घई दिया जिवो। बहु हरे दीर्घ दिया जिवो।
ମନସ୍ୱିନୀ ସରେ ଦୀର୍ଘଇ ନୁହେଁ ସରେ ହର୍ଷଇ ଦିଆଯିବ ମନସ୍ୱିନୀ। ଅଧିତ ଧରେ କ'ଣ ହେବ ଦୀର୍ଘଇ। ଆମେ କାର୍ପଣ୍ୟତା ବୋଲିକି ଲେଖିବାନି, କ'ଣ ଲେଖିବା ନା କାର୍ପଣ୍ୟ ବୋଲିକି ଲେଖିବା କିମ୍ବା କୃପଣତା ବୋଲିକି ଲେଖିବା। ଚାପଲ୍ୟତା ହେବନି, କ'ଣ ହେବ ଚାପଲ୍ୟ କିମ୍ବା ଚପଳତା ବୋଲିକି ଲେଖିବା। ଯାବତୀୟ ତରେ କ'ଣ ହେବ ଦୀର୍ଘଇ। ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେବନି ଅକର୍ମଣ୍ୟ। ଅସ୍ତମାନ ହେବନି, କ'ଣ ହେବ ଅସ୍ତାୟମାନ। ଉତ୍ସର୍ଗୀତ ହେବନି ଉତ୍ସର୍ଗୀତ ହେବନି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କିମ୍ବା ଉତ୍ସୃଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି, ଏଇଟା ଛାଡ଼। ଉଦ୍ଗୀରଣ ଏଠି ଉଦ୍ଗୀରଣ ଗରେ ଦୀର୍ଘଇ ନ ଲେଖିକି ଗରେ ହର୍ଷଇ ଲେଖିବା। ଉପଯୋଗିତା ଗରେ ଦୀର୍ଘଇ ନୁହଁ ଗରେ ହର୍ଷଇ ଦେଇକି ଲେଖିବା। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଁ ଗରେ ଦୀର୍ଘଇ ନୁହେଁ ଗରେ ହର୍ଷଇ। ତାପରେ ଉଷର ଉଷର ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ବଦଳରେ ଏଠି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଲେଖିକି ଉଷର ଲେଖାଯିବ। ଏକାକୀ କରେ ହର୍ଷଇ ନୁହେଁ କରେ ଦୀର୍ଘଇ ଦେଇକି ଲେଖିବା। ଏକାତ୍ୱାତ୍ୱ ହେବନି ଏକତା ହେବ କିମ୍ବା ଏକତ୍ୱ ହେବ। ଏକମ୍ ବିଧ ଏଇଭଳି ଲେଖିବାନି ଏବଂ ବିଧ ଲେଖାଯିବ। ଏବଂ ବିଧ ଏଇଭଳି ଲେଖିବାନି ଏବଂ ବିଧ ଏଇଭଳି ଲେଖିବା। ଏକ୍ୟମତ୍ୟ ହେବନି ଐକ୍ୟମତ। ଐଶ୍ୱରିକ ହେବନି ଐଶ୍ୱରିକ। କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର ଏଠି ବରେ ହର୍ଷଉ ନୁହଁ ବରେ ଦୀର୍ଘଉ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ କୀଟ ଦଂଷ୍ଟ ଏଇଭଳି ଲେଖିବାନି କୀଟ ଦଷ୍ଟ କେବଳ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା କୀଟ ଦଷ୍ଟ। କୃତ୍ତିବାସ ଏଇଭଳି ତ ଲେଖିବନି ଏଇଭଳି କୃତ୍ତିବାସ ଲେଖାଯିବ। କେବଳ ମାତ୍ର ହେବ ନାହିଁ କେବଳ ହେବ କିମ୍ବା ମାତ୍ର ହେବ। କୌତୂହଳ ତରେ ହର୍ଷଉ ନୁହେଁ ତରେ ଦୀର୍ଘଉ ଦିଆଯିବ। ଖେଳାଳି ଳରେ ଦୀର୍ଘଇ ନୁହେଁ ହେଳରେ ହର୍ଷଇ। ଗଣ୍ଡୁଷ ଅଣ୍ଡରେ ଦୀର୍ଘଉ ଦିଆଯିବ। ଗତ୍ୟାନ୍ତର ହେବନି ଗତ୍ୟନ୍ତର। ଗର୍ଦ୍ଧଭ ନା ଏଇଭଳି ଲେଖାଯିବନି ଏଇଭଳି ଗର୍ଦ୍ଧଭ ଲେଖାହେବ। ଗମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତା ହେବନି ଗମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ହେବ କିମ୍ବା ଗମ୍ଭୀରତା ହେବ। ଗାରିମା ନୁହେଁ ଗରିମା। ଗୁଣୀବୃନ୍ଦ ନା ଗୁଣୀ ଣରେ କ'ଣ ହେବ ଗଣରେ ହର୍ଷଇ ହେବ ଗୁଣୀବୃନ୍ଦ। ଗୋମେଷାଦି ପଶୁ ସକଳ ଏମିତି ପୁରା ଦୁଇଟା ଯାକ ବହୁବଚନ ହେବନି ଗୋମେଷାଦି ପଶୁ। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ହେବନି ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ହେବ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ହେବନି ଚତୁଃ ପାର୍ଶ୍ୱ ବା କିମ୍ବା ଚତୁଷ୍ପାର୍ଶ୍ୱ ହେବ। ଚକ୍ଷୁ ଲଜ୍ଜା ଏଇଭଳି ଲେଖିବାନି ଚକ୍ଷୁରୁ ଲଜ୍ଜା। ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା ହେବନି ଚକ୍ଷୁଃ ଶ୍ରବା। ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ହେବନି ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ। ଛିନ୍ନ ଏଇ ଛ ହେବନି ଏଇଭଳି ଛିନ୍ନ ଲେଖିବା। ଜାତ୍ୟାଭିମାନୀ ହେବନି ଜାତ୍ୟଭିମାନୀ। ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ଏକା ହେଇଯାଇଛି ଦୁଇଟାକ। ତଦାନୀନ୍ତନ ନରେ ହର୍ଷଇ ନୁହେଁ ନରେ ଦୀର୍ଘଇ ଦିଆଯିବ ତଦାନୀନ୍ତନ। ତଦ୍ରୂପ ଦ୍ରକୁ ଏଇଭଳି ନ ଲେଖିକି ଏଇଭଳି ଲେଖିବା ତଦ୍ରୂପ। ର ଫଳା ଦେଇକି ଦୀର୍ଘଉ ଦେଇକି। ତୁଳି ଳରେ ହର୍ଷଇ ନୁହେଁ ଳରେ ଦୀର୍ଘଇ ରହିବ। ଆଉ ତରେ କ'ଣ ରହିବ ହର୍ଷଉ ନ ରଖିକି ଦୀର୍ଘଉ ରଖିବ। ତ୍ରେତୟା ହେବନି ତ୍ରେତା। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବନି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁର୍ବା ନୁହେଁ ଏଇଭଳି ଦୀର୍ଘଉ ରହିବ ଦୁର୍ବା। ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ ନା ଭୁଲ ଲେଖାଯାଇଛି ଧାର୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ। ନୈରାଶ୍ୟତା ନା ନୈରାଶ୍ୟ କିମ୍ବା ନିରାଶତା ହେବ। ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ନା ନିସ୍ୱାର୍ଥ ହେବ। ପଣ୍ଡୁ ନୁହେଁ ପାଣ୍ଡୁ ଲେଖିବା। ପତିତ ପାବିନୀ ନା ପତିତ ପାବନୀ ହେବ। ପର୍ବାଣୀ ଣରେ ଦୀର୍ଘଇ ନୁହେଁ ଣରେ ହର୍ଷଇ ଲେଖିବା। ଭାଗୀରଥୀ ହେବନି ଏଠି ଗରେ ଦୀର୍ଘଇ ଦେଇକି ଭାଗୀରଥୀ ଲେଖିବା ମାନେ ଭାଗୀରଥୀଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଉ ଯଦି ଭାଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗାକୁ ବୁଝେଇବ ଭାଗୀରଥୀ କ'ଣ ହେବ ଗଙ୍ଗାକୁ ବୁଝେଇବ।
ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଏଇଭଳି ନୁହେଁ, ବିସର୍ଗ ଦେଇ ଏଇଭଳି ଲେଖିବା ମୁହୁର୍ମୁହୁ। ମୃଗୁଣୀ ହେବନି, ମୃଗୀ ହେବ। ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଗରେ ଦୀର୍ଘଇ ନୁହେଁ, ଗରେ ହର୍ଷଇ ଦେଇ ଲେଖିବା। ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଏମିତି ଲେଖିବାନି, ଏଇଭଳି ଲେଖିବା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। ଶଙ୍ଖାରି, ରରେ ହର୍ଷଇ ଲେଖିବା। ସାରା ଜୀବନ ଯାକ ଲେଖାଯିବନି, ସାରା ଜୀବନ ନହେଲେ ଜୀବନ ଯାକ। ସୁଷୁପ୍ତି ଏଠି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ରହିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବନି, ସ୍ୱାଭାବିକ। ହା ହତାଶ ହେବନି, ହା ହୁତାଶ ହେବ। ହୁଏ ତ ତାହା ନ ଲେଖିକି ଆମେ ଲେଖିବା ଯଦି ହୁଏ କିମ୍ବା ବୋଧ ହୁଏ। କ୍ଷତି ନ ଲେଖିକି କ'ଣ ଲେଖିବା, ଖ୍ୟାତି। କ୍ଷୁଣ୍ଣ, ରେଫ୍ ଦେବା ନାହିଁ, କ୍ଷୁଣ୍ଣ ବୋଲିକି ଲେଖିବା ଆମେ।